القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم سب کے جانے پہچانے بزرگ اور صاحب علم شخصیت عالم ربانی عارف باللہ حضرت مولانا محمد حمید اللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا اس وقت خطاب ہوگا، آپ سبھی حضرات بہت اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ قال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن قال لكم بالشاهد والشاهد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات علماء، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم الشان بزرگان دین، علماء اعظام کہ وہ پھر ماشاءاللہ بہترین تقاریر نصائح ضرورت یہ سچ عمل مز سری کمزور سٹھا عظیم الشان اللہ پاک سن بندے خاص فرماوان قرآن کس گاشس اندر کہ یتکن پرند آسان برڈ امس دون پرن ہن ضرورت اگر اکے پارا آسی یہ ہیک نو اڑان کرت کی کنسی آسیا وچمت تیت کان پرند یمس اکے پارا جواب تیت پرند چن کان اڑان خاطر فضاحس اندر ضروری زب پارا آسن اتھے کن مومن سن باپت مسلم سن باپت دون پرن ہنز سٹھا زیادہ ضرورت تیلے ہے کہ سو اڑان کرے ترقی کرے کامیاب سکتے آگو ٹھیک ایمان بیاگو ٹھیک عمل ایمان تچ اولی مقام گوڑنچ پوزیشن گوڑنچ سٹیٹس مگر عمل بشی سٹھا شدید امیچ ضرورت سٹھا اہم یہ مین خاطر لسکہ ہدایت اس کا بابت لسکہ ہدایت عالم اسلام اسمن سے امچی سخت یہ ضرورت ایمان اسمن سے خیر عمل مز سے خیر اصول ہوتے ہیں ویس ایمان معتبر چھو وقت قلت موجود بند ذرا جامع کیا کا ایمان ہمیں خلاص کیسا استان واتن رسول کریم سائنس ٹیکنالوجی فلسفی
امچہ لائٹہِ اندر نہ کینٛہہ بلکہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کرت اعتماد کرت حضورن پہ بھروسہ کرت اعتماد کرت حضورن پہ ایمان آنا یہ ایمان چھو معتبر گۄڈنیٚتھ کر کا ریسرچ ون ایمان تو نیون پنہ ریسرچ پہ ایمان ام باپت چھو مستند اتھنٹک سیرتچ کتاب مطالعس مز تھاوین بیٚیہِ علماء حقن سۭتۍ رٲبطہٕ اولن تھاوُن سٮ۪ٹھاہ ضروٗری امی چھُ قرآن کریم یُس تمام صحیح تہٕ تمام آسمانی وحین ہُنٛد جامع چھُ تمام ہُنٛد خلاصہ چھُ اتھ قرآن عظیٖمس منٛز رب کریمن سوز ات قرآن پاکس انٹرپریٹر شرح کرن گئی چلتی پھرتی تفسیر تم گئی سید الاولین والآخرین محمد عربی صرف آو نہٕ قرآن پاک سۭتۍ چھِ صاحب کتاب معلم استاذ آز تہِ چھُ ضروٗرت یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر ہٕنٛز کتاب پرنہٕ سۭتۍ کانٛہہ ڈاکٹر ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ کینٛہہ أمِس چھِ لِوِنگ ڈاکٹر سٕنٛز ضروٗرت یِتھَے کٔنۍ چھِ قرآنس لِوِنگ انٹرپریٹر سٕنٛز ضروٗرت عالم ربانی سٕنٛز ضروٗرت اہلِ حقن ہٕنٛز ضروٗرت تیٚلہِ ہیٚکہِ مومن کامیاب سپدِتھ بیٚیہِ چھِ ایمانس سۭتۍ ضروٗری یہِ کتھ تمام باقٕے یِم تہِ مذاہب چھِ تمن نش براعت ضروری کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ ایٹ اے ٹایم مومن تہِ ٲسِتھ تہٕ کرسچینٹی تہِ آسہِ پکناوان باقٕے کانٛہہ مذہب آسہِ پکناوان یاد گژھِ تُہۍ ٹاٹھیو رب سُنٛد اعلان چھُ اِنَّ الدیٖنَ عِنٛدَ اللہِ الاسلام یقیناً دین وے آف لائف زندگی گزارنٕچ شاہراہ سُہ ہسا چھُ رب العالمیٖن سٕنٛدِس بارگاہس منٛز الاسلام الاسلامُک ڈکشنری مانا کیٛاہ فرما بردٲری سبمشن 100% فرما بردٲری قسٕز اللہ پاک تمام انبیاء علیہ السلام آئی یہوے پیغام ہیٚتھ امِچ کیٛاہ ضروٗرت چھِ امِچ ٲس امہِ موٗجوٗب ضروٗرت کہ ساینس ہیٚکہِ نہٕ یہِ مسلہٕ حل کٔرِتھ کینٛہہ فلاسفی ہیٚکہِ نہٕ یہِ مسلہٕ حل کٔرِتھ کینٛہہ کانٛہہ علم کانٛہہ فن ہیٚکہِ نہٕ یہِ مسلہٕ حل کٔرِتھ کینٛہہ امہِ باپتھ اوس آسمٲنی ریولیشن آسمٲنی وحی آسمٲنی ہدایتٕچ سٮ۪ٹھاہ اہم شدیٖد ضروٗرت ناگزیر ضروٗرت اس لیے اللہ پاک عز شان جل جلالہ اس پٮ۪ٹھ رحم کٔرِتھ کوٚر انبیاہن ہُنٛد سلسلہٕ چالوٗ مگر تمامن ہُنٛد پیغام اوس الاسلام تمامن ہُنٛد دیٖن اوس الاسلام حضرت موسیٰ سُنٛد دیٖن اوس الاسلام حضرت عیسیٰ سُنٛد دیٖن اوس الاسلام بائبل منٛز چھُ وٕنکیٚس تہِ یہِ موجوٗد the first of all commandments تمام احکام تمام اوامرن منٛز سارے فہرست یُس حُکُم چھُ our God Lord is one God سون رب سون خدا یہِ چھُ اکھ خدا أسۍ چھِ قرآن پاک کِس گاشس اندر حدیث پاک کِس گاشس اندر ونان لا الہ الا اللہ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ لایق عبادت مگر اللہ یِہوے اوس تمام انبیاہن ہُنٛد خُلاصے پیغام البتہ واریاہ برکات ہیٚتھ
غیر معمولی فیسلٹیز اتھے کئی سہولیات آئی یت امتس عنایت کر باقی نیشن باقی امتوں مقابل اب پہ پزے سارنی پڑھن الحمدللہ علی آلائی رسلن بے شمار نعمتن پر رب سن بے شمار شکر مگر تمام انبیاء ہم دین الاسلام وہ یم کی انکس یہود نصارا خلود سکھ بود تمام ہن یاد گیس تمام سارنی ہن آخری پیغمبر حضرت محمد عربی البتہ اسکر مشکلات پٲدٕ اتھ منٛز چھُس بہٕ تہِ مبتلا تُہۍ تہِ مبتلا سانہِ ذٔریعہٕ چھنہٕ تُہنٛدِ پانس پروٹیکشن تہٕ حفاظت گژھان کِہیٖنۍ تہٕ بیٚیہِ سۭتۍ چھنہٕ کتھٕے چھا سمجھس یِوان تۄہہِ یاد گژھِ تھاوٕنۍ سٲنۍ اولین ڈیوٹی عالم گوٚو ٲسۍتھٕے کانٛہہ آفیسر کانٛہہ سٹوڈنٹ کانٛہہ پولیس ڈپارٹمنٹ کانٛہہ سٹھاہ بوٚڑ آفیشل اتھارٹیٹو صاحب منصب ییٚتٮ۪ن یُس تہِ مومن تہٕ مسلم آسہِ أمِس پزِ سمجھُن مےٚ پٮ۪ٹھ چھِ کینٛہہ ذمہٕ دٲری رسول پاک ہٕنٛز میون کریکٹر وچھِتھ میون کاروبار وچھِتھ میٲنۍ ڈیوٹی وچھِتھ گژھن یاد پینۍ حضرت محمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یم حالات وچھِتھ یم ونکس انگلینڈس منٛز کٲشِر مسلمان کینٛہہ ڈاکٹرز انجینئرز کٲم چھِ کران یِتھے کٔنۍ جاپانس منٛز تِہُنٛد خیال کیا تبصر کیا ریمارکس کیا تم چھ ونان اسلام از دیر though they are not Muslims اسلام ہسا وچھ اس تتی اگر تم پان مسلمان چھن کی سمجھ سا whereas we are Muslims but Islam is not in our society أسۍ چھِ مسلمان مگر اسلام چھُنہٕ سٲنِس معاشرس منٛز کِہیٖنۍ چھا سمجھس یِوان مےٚ چھُ اکھ اُستاد تٔمۍ دیُت اکھ ؤری برطانیہس منٛز تِمو ووٚن پنُن واقعہ قۭمتی چیٖز اوس سڑکہِ پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ سۭتۍ اوس کرسچن فرینڈ روز مےٚ وَنیٛاو یِمن یہِ تُلہو یہِ تھاوہا امیُک کرہو اعلان یا یہِ تھاوہو لوٚگ پہم تٔمۍ ووٚن بیٚیہِ تہِ دِ owner will be in its search he will pick it up تٔمۍ ووٚنُس یہِ تھاوُن سُہ پننہِ جایہِ یُس ہسا امیُک مٲلِک آسہِ ژھانڈان ژھانڈان واتہِ سُہ واتہِ نہٕ ہمہِ وتہِ کینٛہہ سُہ یی امی وتہِ سُہ ترٛیہِ تھوٚد مگر اتھ برعکس چھُ 99% سٲنِس معاشرس منٛز کیٛاہ حالات اگر رۄپیس 100,000 کیٛاہ 10,000 آسن بلکہِ 500 آسن اکھ تُلہِ یہِ تھوٚد بیٚیہِ دِ یِتھ کٔنۍ نظر بیٚیہِ تھٲے ؤلۍ ؤلۍ چندس بیٚیہِ وَنہِ لۄکسیا خۄدایا آز کیٛاہ کرمکھ ژٕ اوٚتانۍ تس چھِ لگنٕچ ضروٗرت کینٛہہ سانہِ لگنٕچ مگر امہِ ساتہٕ چھِ أمِس لۄکسیا خۄدایا ژٕ کیٛاہ کیٛاہ آسہِ ونان یہِ چھِ مشتے نمونے از کھروارے یہ سون نمون تھت قصص بہ تہ شٲمِل تُہۍ تہِ شٲمِل ٲسِتھ چھُ اَسہِ نہٕ آسُن سٲری چھِ أسۍ مُجرِم سٲری چھِ مُجرِم اِلا کینٛہہ خاص افراد آسن یہ چھِ سٲنۍ حالت أسۍ چھِ یقیٖنن الحمدللہ مُسلمان مگر اسلامی کامہِ چھنہٕ ٹاٹھیو أسۍ اندر کینٛہہ
تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ گرٕ چھِ وٕنکیٚس جہنمٕکۍ اڈٕ بنی محلن منٛز چھُنہٕ سکوٗنٕے مساجدن منٛز چھِ لڑایہِ بلکہِ مےٚ اوس یہِ اسلام آبادٕے یوت بوٗزمُت مگر وۄنۍ بوٗز مےٚ سرینگرٕ تہِ یہِ کتھ بیٚیہِ بوٗزُم تازٕ تازَے یُس تہِ رِٹایر آفیسر چھُنہ گژھان سُہ چھُ بنان پتہٕ مسجد ہُنٛد مُتولی اکھ کرن ہوٚتہِ افسٲری وۄنۍ چھِ ییٚتہِ لڑایہِ متھایہِ کران ییٚتہِ حکوٗمت جماوان تہٕ یِم چھِ اَسہِ بلاے یِوان مُسلط کرنہٕ کیازِ أسۍ چھِنہٕ وفادار اللہ پاکس سۭتۍ کینٛہہ وفادار رسول پاکن سۭتۍ کینٛہہ اس لیے أسۍ چھِ گرِ تہِ پریشان دُکانس پٮ۪ٹھ تہِ پریشان آفسن منٛز تہِ پریشان آفسن منٛز گٔے تتٮ۪ن آسہِ ولی اللہ تہِ باسان کانٛہہ سُہ تہِ چھُ دپان نہ یتھ چٲنِس ڈاکومینٹس یُس یہِ ژےٚ کٲم چھے اتھ چھِ زنٛگن ہٕنٛز ضروٗرت تِمو ورٲے پکہِ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ گوٚو اگر بِچار بے خبر آسہِ نہٕ تِم زنٛگہٕ کیٛاہ گٔے سُہ گوٚو پتہٕ ما ونٮ۪س بیٛاکھ تعبیٖر تتھ ونٮ۪س تِم چاے سمجھسا مگر یہِ چھِ کرٛاے یہِ چھنہٕ چاے کینٛہہ امہِ ورٲے چھُنہٕ آز انٛدرٕے کینٛہہ ییٚتہِ چھِنہٕ غٲر آز حکوٗمت کران کینٛہہ میجارٹی سٲنۍ آفسن منٛز سٲنۍ چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ مگر یہِ چھُ امیُکُے نتیٖجہٕ أسۍ سٲری چھِ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ نہ سٲری أسۍ چھِ باقٕے باقٕے بغاوت کرنہِ والے قسم اللہ پاک کٔرِو سٲنۍ بغاوت نہ وفادٲری منٛز تبدیٖل یِتھَے کٔنۍ چھِ ٹٲٹھِس نبیَس علیہ افضل صلوات وازکر تسلیمات محبتٕکۍ تقریٖر تہِ چھِ گژھان عشقٕکۍ تقریٖر تہِ چھِ گژھان مگر عشق اتھ دیُت نہٕ اَسہِ جایا وایا دِلن منٛز کِہیٖنۍ امِچ ٹھیٹھ مثال کیٛاہ چھِ أکِس گرس اندر چھِ فِٹنگ کٔرِتھ نلکن ہٕنٛز واٹر سپلاے یِتھَے کٔنۍ چھِ بجلی ہٕنٛز فِٹنگ کٔرِتھ لایٹ چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ امیِکۍ سینٹٲرٕز چھِ آوُٹ سایڈ آسان امیِکۍ ذخیرٕ تہٕ سٹورٕز چھِ آوُٹ سایڈ آسان مگر کنیکشن چھِ سانٮ۪ن گرن منٛز دٲخل سپدمٕتۍ چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ امہِ ورٲے ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زندگی روزی سسٹینٕے کٔرِتھ مگر ٹٲٹھِس نبی سُنٛد محبت یہِ چھُ اَسہِ نٮ۪بر نٮ۪بر تھوٚمُت گرس منٛز چھنہٕ اتھ جاے کِہیٖنۍ اولیاء ہُنٛد محبت لِپ سٔروِس تتھ منٛز تہِ چھِ یٔڑ دگ آسان تتھ منٛز تہِ چھُ پنُن غرض آسان مگر دِلس منٛز چھُنہٕ جاے دِوان کِہیٖنۍ گرس منٛز چھُنہٕ جاے دِوان کِہیٖنۍ سمجھا یعنی یتھ دولتس لعنت آسہِ کٔرمٕژ اللہ پاکن لعنت آسہِ کٔرمٕژ رسول پاکن اگر کٲشرِس کُنہِ ذٔریعہٕ یہِ میلہِ یہِ چھُ سمجھان مےٚ کٔر اللہ تعالیٰ ہن یٲری حالانکہِ اللہ پاک چھُ یہِ چھِ یٲری نِش بٔری تِژھ خبیٖث دولت تہِ چھِ أسۍ حٲصِل کرنہٕ باپتھ کیٛاہ تیار سرینگرٕکی واقعات چھِ آز اگر کانٛہہ جان مُلٲزِم آسہِ وۄنۍ آسہِ أمِس نِکہُک سنٛز کرُن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھِ آسان ڈِمانڈ مُطالبہٕ تہٕ تحقیٖق پیٚٹھ وۄنۍ کوٗتاہ چھُ أمِس حٲصِل گژھان یعنی یہِ کوٗتاہ چھُ رُشوتس منٛز برٛونٛہہ یِم چھِ سٲنۍ حالات پرٛٮ۪تھ اکھ چھُ اَسہِ منٛز اعاذن باللہ کٔژتام چھِ بچن وٲلۍ دھوکھس منٛز دھوکہٕ دِنہٕ وٲلۍ ییٚلہِ زن دھوکہٕ دیُن چھنہٕ مومنہٕ سٕنٛز شان کِہیٖنۍ اپُز ونُن یہِ چھُنہٕ مومنہٕ سٕنٛز شان کِہیٖنۍ وعدٕ خلٲفی چھنہٕ مومنہٕ سٕنٛز شان کِہیٖنۍ یعنی اینٹی اسلامک یِم تہِ ایکٹیویٹیٖز چھِ تِم چھِ اَسہِ اندر موجوٗد امہِ لحاظ گژھِ کرتانہِ آسٕنۍ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ صاف آمٕتۍ کرنہٕ مگر رۄب سٕنٛز چھِ وُنہِ تہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ یٲری تہٕ فضل وُنہِ تہِ چھُ اَسہِ سمجھنہٕ باپتھ یِوان ٹایم تہٕ موقعہٕ دِنہٕ مےٚ وٕچھ واریاہ کینٛہہ نیک لُکھ
خواب گژھن ساری بیان کریں کہ فضول خواب بیان کر. ہاں اگر جان قسمک آسی سہ پزِ بیان کر. مثلاً جان خوابن مز اسلامی جوانوں مز کینسو یقینی کہ واریاہ وچ مثلا حضرت محمد عربی زیارت سب مگر ٹیٹھ نبی سن وچھت ودان ودنس من فرماوا امتکن جوانن کیا گو یم کور چھ گئی یم کور چھ گژھا امتچن کورن کیا گو یمو پس وقت چھ کیا کر. سمجھ سکتے ہیں اس مز ونکس امبیلنس عدم توازن. ونکس سخت ضرورت میری تھی طالب علم یونیورسٹی مز آفسن مز سارے ضرورت واپس اللہ پاک واپس رسول پاک کیا امہ ورائے ہیکو نشتہ کامیاب سپدت کی. اش بہرحال اخ منزل اخ ڈیسٹینیشن اخ گول اخ سہ ربن مقرر کورمت. سہ اشائے عقبہ باپت پٲدٕ کران جنت باپت پٲدٕ کران. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم. اللہ پاک کیا کرِ تۄہہِ عذاب کٔرِتھ اگر تُہۍ تسُنٛد حق تسٕنٛز نعمت پہچٲنِو ایمان أنِو. تس چھنہٕ زینت تۄہہِ عذاب کرنس منٛز کینٛہہ بلکہِ من کردم خلق تاسودے کنم مے کر مخلوقات پٲدٕ تاکہِ یِم واتناون مےٚ کینٛہہ فٲیدٕ بلکہِ تابر بندگان چوٗدے کنم بلکہِ چھُ مےٚ پننٮ۪ن بندن پٮ۪ٹھ عظیٖم الشان ابدی لامحدوٗد سخاوت کرٕنۍ جنتس. ییٚتہِ چھُ اگر کانٛہہ الٹرا رِچ مین آسہِ غیر معموٗلی أمیٖر اِنسان آسہِ تۄہہِ چھا پتہ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ تٔمِس غم سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ تٔمِس پریشٲنی. یوٗتاہ اَسہِ سکوٗن چھُ تیوٗتاہ چھُ تٔمِس سکوٗن. تٔمِس چھُ دُنیاہس منٛزٕے سزا لگان. ہاں اگر تمیُک علاج أمِس سۭتۍ آسہِ دوا تٔمِس میڈِسن سۭتۍ آسہِ تیٚلہِ چھُس نہٕ پرواے کِہیٖنۍ. سُہ دوا کیا چھُ سُہ چھُ ٹھیٖک ایمان ٹھیٖک عملِ صالح. تیٚلہِ چھُ أمِس پرواے کِہیٖنۍ. ورنہ چھِ یہِ دولت أمِس صرف بنان صرف اگر نہٕ کینٛہہ واریاہ اجدہا یِم چھِنہٕ أمِس شۄنٛگنہٕ تہِ دِوان کِہیٖنۍ. اسلامس منٛز چھُ اعلان لا بأس بالغنى لمن اتقى الله. کٕہٕنۍ حرج چھُنہٕ أمیٖری مگر یُس اللہ پاکس کھوژِ تسٕنٛدِ نافرمٲنی نِش کھوژِ زکات دی پننِس ٹایمس پٮ۪ٹھ خیرات دی صدقات دی رشوت دی نہٕ سُہ دی لین دین کرِ نہٕ رۄبہٕ سٕنٛز بغاوت کرِ نہٕ غصب کرِ نہٕ لوٗٹ مار کرِ نہٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ نعم المال الصالح للعبد الصالح. صالح بندہ آسہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ رٕژ نعمت. صالح آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ عذاب. یِتھۍ واقعات تہِ گٔے. بہتریٖن عمارت کٔرٕن تیار پننہِ لسنہٕ بسنہٕ خٲطرٕ مگر رۄب سُنٛد اوس نافرمان کینٛہہ دِتنس نہٕ رۄبن اورٕ اژنہٕ کِہیٖنۍ. وارثو کوٚر آرام اورٕ کھوٚت محروم رکھِ. اس لیے چھُ احکم الحاکمیٖنس سۭتۍ رٲبطہٕ پرٛٮ۪تھ مومنس سٮ۪ٹھاہٕے ضروٗری. اسلام چھُ اَسہِ یی ہیٚچھناوان مگر توٚتانۍ چھُنہٕ یہِ فِکرِ تران یوٚتانۍ نہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ تِتھۍ حالات یِن. یہِ کیٛاہ مطلب گوٚو اکثر چھِ آز یِم فادٲرٕس چھِ والد چھِ اولاد چھِنہ نافرمان تہٕ مٲلۍ چھِ آز لالان تہٕ پریشان چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ. مگر مالٮ۪ن تہِ چھُ سونٛچُن أسۍ تہِ ما چھِ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ نافرمان. وۄنۍ چھُنہٕ صرف فادٲرٕس آبا و اجدادٕے یوت کینٛہہ بلکہِ سوسایٹی منٛز چھِ وٕنکٮ۪س بغاوت. اسلٲمی ماحولس منٛز چھِ کہ لۄکٕٹۍ آسن قدردان عزت کرن وٲلۍ عمر رسیٖدن اور بڑٮ۪ن ہٕنٛز گژھِ لۄکٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ شفقت آسٕنۍ.
بس ماحول ختم وقت ووت ان اخیرس مز گزارش پنہ جائے تنہائی مز مت تھی زارفار کر رب جلیلس رب کریمہ بچ سخت نافرمان تہد فضل تو عنایت تہذ ستاری تو غفاری بس ون دہ گزاران رب کریمہ ون بچاؤ سخت تباہی نش سخت بربادی نش سہ گئی افوہش تباہی افوہش بربادی ون دتم کامل ہدایت دنیا مز یمہ انداز میں پزِ زندگی گزاریں اللہ سہ راہ حق سہ راہ سنت سہ راہ شریعت کرنے پہ آسان گژھان انشاءاللہ امی سۭتۍ گژھن سٲنۍ مشکلات دوٗر بیٚیہِ چھُ ایجوکیشن یۄس اتھ منٛز چھُ مُسلمانن ٹاٹھیو بڑٕ برٛونٛہہ پکُن اقرا وحی سپد امی گۄڈنیُک نٲزِل یہ چھُ غیر معمولی مقام اللہ پاک بیان فرماوان قرآن عظیمس منٛز واضح کران أتھۍ منٛز روٗدۍ أسۍ پتھ وُنہِ تہِ چھِ أسۍ پتھ تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ کرٕکۍ پرٛٲنۍ کرسچن مشنری ہٕنٛدۍ سکوٗلز چھا وُنہِ تہِ چھِنہٕ أسۍ قابل قدر کا عظیم شان ادارٕ کا یونیورسٹی قٲیِم ہٮ۪کان کٔرِتھ یہ چھُ وۄنۍ دانا لُکن کٲفی یہِ اِشارٕ تۄہہِ منٛز چھِ ماشاء اللہ جوانن منٛز خاص طور پر سٮ۪ٹھاہ لایق جوان تۄہہِ منٛز موجوٗد تٲریٖر منٛز سٮ۪ٹھاہ بہتر تاجر تۄہہِ منٛز موجوٗد یِتھَے کٔنۍ انٹلیکچوَلٕز تۄہہِ اندر موجوٗد اگر رٔلِتھ میٖلِتھ یہِ تعلیٖم أسۍ پننٮ۪ن اَتھن منٛز نِمہو ورنہ چھُ وٕنکٮ۪س وٕچھِو کانٛہہ چھُ پروفیسر کانٛہہ چھُ ڈاکٹر کانٛہہ چھُ انجیٖنیر أمِس چھِ اہل علمن سۭتۍ مولوی صٲبن سۭتۍ چھُنہٕ أمِس برابر یہ کِہیٖنۍ انہٕ سا محبت کِہیٖنۍ تو بعض دفعہ یورٕ تہِ امی اندازُک ریئیکشن نیران یہ چھُ عالمی سطحس اندر نہ وٕنکٮ۪س سخت ڈینجرس سخت حرم سخت نقصان دہ پانہٕ ؤنۍ نزدیٖک یِنٕچ چھِ اُمتس اندر سخت ضروٗرت بیٚیہِ اگرچہِ مسالِک چھِ وٕنکٮ۪س واریاہ موجوٗد اختلاف وغٲرٕ تہِ چھِ مگر کینٛہہ چیٖز چھِ عالمی سطحٕکۍ یتھ منٛز اُمتس نزدیٖک نزدیٖک روزُن چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری تٔتھۍ منٛز چھُ ختمِ نبوتُک مسلہٕ یِوان ختمِ نبوتس متعلق تہِ گژھو أسۍ سٲری مُسلمان باوجوٗد کہِ مسالِکن منٛز چھُ اختلاف مگر سُہ اختلاف گژھِ نہٕ عداوتُک سبب بنُن کینٛہہ اسہِ گژھِ نہٕ رۄب ناراض گژھُن کِہیٖنۍ اسہِ گژھِ نہٕ رسول کریم صٲب ناراض گژھٕنۍ کِہیٖنۍ ورنہ گژھن دشمن اسہِ منٛز کامیاب پننٮ۪ن سازشن اندر پننٮ۪ن ناپاک زبردست پروگرامن اندر تِتھٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ پزِ چاہے یونیورسٹی آسہِ کالیج آسہِ گرلز کانٛہہ انسٹِچوٗٹ آسہِ پرٛٮ۪تھ جایہِ پزِ خصوٗصن نوجوان حضراتن ہوشیار روزُن مثلاً یونیورسٹی منٛز چھِ ریاسی ہٕنٛدۍ اوترٕ نفر آمٕتۍ رٹنہٕ لگ بگ أکۍ جوانن ہوشیار مومن جوانن چھُ سُہ نفر روٚٹمُت پتہٕ چھُن پولیسس تہِ حوالہٕ کوٚرمُت لگ بگ چھِ 50-60 کتابہٕ ہندی پٲٹھۍ انگریزی پٲٹھۍ کرسچینٹی تتھ منٛز نہ تِم پھٔہلاونہٕ سُہ یونیورسٹی منٛز ریڈ ہینڈ روٚٹ أمۍ نفرن یہ چھُ تیٚلہِ مُمکِن ییٚلہِ سٲنۍ جوان تہِ ہوشیار آسن یِمن منٛز ایمان ماشاء اللہ زندٕ آسہِ نتہٕ مردٕ آسہِ یہِ ہیٚکہِ کینٛہہ بلاے تہِ بٔنِتھ اللہ پاک کٔرِنۍ اُمتس رٲچھ اور اسہِ بنٲیِن امیِکۍ پاسبان امیِکۍ عامل امیِکۍ وفادار تہٕ سانہِ کمزوری یِم اسہِ کوتاہی چھِ اللہ پاک کٔرِنۍ تِم بٮ۪مارِ ظٲہری بٲطنی سارے دوٗر اسہِ کٔرِنۍ کُلہِ طور ہدایت ییٚتہِ تہِ کٔرِنۍ کامیاب تتہِ تہِ کٔرِنۍ کامیاب وتہِ تہِ کٔرِنۍ کامیاب آخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم حضرات. آئیے ختم نبوت کی مناسبت سے اسی متعلق لکھی گئی نظم ابھی تقریباً 2 مہینے قبل جھارکھنڈ کا ایک بہت ہی مشہور شہر رانچی جو جھارکھنڈ کی راجدھانی ہے وہاں میں نے ایک کلام پیش کیا جہاں پر حضرت مولانا قاری سید عثمان صاحب دامت برکاتہ
हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी दामद बरकातहू और दीगर उलमा इकराम थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कलाम को बेहद पसंद किया। तमाम सामीन ने भी, यहाँ तक कि एक ही नशिस्त में 2 बार इस कलाम को पढ़वाया गया। और कल बिजबहाड़ा मदरसा दारुल उलूम तहमीदुल कुरान में हज़रत मौलाना खलीफुद्दीन साहब दामद बरकातहू के यहाँ ये मैंने कलाम पेश किया। मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा इस कलाम को पसंद किया गया। आज भी उसकी फरमाइश है, बार बार फरमाइश हो रही है। नज़्म पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। और अब तक तो आपने खामोशी के साथ सुना, लेकिन कल मैंने देखा कि इस कलाम पर लोगों ने बेदारी जाहिर की, हर एतबार से बेदारी जाहिर की, जो खरोश का सबूत दिया। क्योंकि एक मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पर कोई आँच आए। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर यह उनसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे दे। मतलब पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। दीवाने हैं शाहे तैबा के, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। मुझे पूरी तरह महसूस होना चाहिए कि कश्मीर की सरजमीन पर मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ। दीवाने हैं शाहे तैबा के, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। हम खत्म नबूवत की शम्ए हर घर में जला कर दम लेंगे। हम खत्म नबूवत की शम्ए हर घर में जला कर दम लेंगे। और यहाँ से पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। महबूब खुदा की बात भला है कोई नबी ला हौला वला। महबूब खुदा की बात भला है कोई नबी ला हौला वला। दज्जाल सिफत हर झूठे को, दज्जाल सिफत हर झूठे को फिन्नार करा कर दम लेंगे। दीवाने शाहे तैबा के। माशाअल्लाह हमारे आगे वाले भाइयों को कुछ समझ में आ रहा है, समाअत फरमाएं। बदकार मेरा की दीवाना, हर ऐब का मजमुआ काना। बदकार मेरा की दीवाना, हर ऐब का मजमुआ काना। हम सारे ज़माने को इसका, हम सारे ज़माने को इसका हर ऐब बता कर दम लेंगे। दीवाने शाहे तैबा के। और बिलखुसूस इस शेर पर बिलखुसूस को देता हुआ समाअत फरमाएं। अल्लाह के भेजे तब आए, इब्लीस का भेजा अब आया। अल्लाह के भेजे तब आए, इब्लीस का भेजा अब आया। अल्लाह के भेजे तब आए, इब्लीस का भेजा अब आया। इस चोर नक़बज़न की हम भी, इस चोर नक़बज़न की हम भी दुर्गत ही बना कर दम लेंगे। दीवाने शाहे तैबा के, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। और ये शेर भी समाअत फरमाएं। सरकार मदीना का बागी, ये खत्म नबूवत का दुश्मन। सरकार मदीना का बागी, ये खत्म नबूवत
नहीं आपको समझ में आता तो ये पहले यही शुरू करता। दीवाने शाहे तैयबा के, अब पूरे एतमाद के साथ ये शेर पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह एक एक शब्द में कोई भी शब्द खामोश नहीं बैठेगा। पूरे एतमाद यकीन के साथ ये शेर दुआएं चाहते पेश कर रहा हूँ। दीवाने शाहे तैयबा के, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला शख्स खामोश बैठ ही नहीं सकता। उस चोर को जाकर बतला दो, लंदन में छुपा जो बैठा है। उस चोर को जाकर बतला दो, लंदन में छुपा जो बैठा है। उस चोर को जाकर बतला दो, उस चोर को जाकर बतला दो, लंदन में छुपा जो बैठा है। नापाक तेरे मंसूबे को, नापाक तेरे मंसूबे को मिट्टी में मिलाकर दम लेंगे। दीवाने शाहे तैयबा के, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। अंग्रेजी नबी के पोते की लंदन से खिलाफत चलती है। इस झूठ नबी के पोते की लंदन से खिलाफत चलती है। इस झूठ नबी के पोते की लंदन से खिलाफत चलती है। हम उसकी खिलाफत डरियाए, हम उसकी खिलाफत डरियाए, तैमज़ में बहा कर दम लेंगे। दीवाने शाहे तैयबा के। और आखिरी शेर भी मैं इसे तुम्हारे अपनी साथ इंशाअल्लाह की दुआएं मुझे मेरे तमाम दुआएं चाहते हुए। दीवाने शाहे तैयबा के, हम जिंदा रहे और दीन मिटे, ऐसा तो कभी हो सकता नहीं। हम जिंदा रहे और दीन मिटे, ऐसा तो अता हो सकता नहीं। हम जिंदा रहे और दीन मिटे, हम जिंदा रहे और दीन मिटे, ऐसा तो कभी हो सकता नहीं, ऐसा तो कभी हो सकता नहीं। या जान गंवा देंगे या फिर, या जान गंवा देंगे या फिर फितने को मिटा कर दम लेंगे। दीवाने शाहे तैयबा के, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। हम खत्म नबूवत की शम्ए हर घर में जला कर दम लेंगे। मशहूर मारूफ नात को कश्मीरी जबान में नात पढ़ने के माहिर और आदिल जनाब मोहम्मद अय्यूब शुक्रानी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तमाम सामीन को नहायत ही अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से बहुत ही अदब एहतराम के साथ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश फरमाकर हम सामीन को बहुत बहुत मुस्तफीज़ फरमाएं। रहमतन लिल आलमीन झुक बाकमाल, बाकमाल। रहमतन लिल आलमीन झुक बाकमाल, बाकमाल। फ़ी शफ़ीउल मुज़निबीन झुक
شکل تئی عقل کل دت نہیں بن کیا زبر جان نازنی چھو دے با کمال کیا زبر جان نازنی چھو با کمال روئی سی جانی چھ مشتاق کائنات روئی سی جانی چھ مشتاق کائنات شوگون کیا محجبی چھو با کمال شوگون کیا محجبی چھو با کمال ذات جانی دست برباد از خدا ذات جانی دست برباد از خدا سی امام العالمی چھو با کمال سی امام العالمی چھو با کمال کون سگوت زند تھوت دین حق کون سگوت زند تھوت دین حق دین حق دین مبین چھو با کمال دین حق دین مبین چھو با کمال چانس کی کوری مالو لب وقار چانس کی کوری مالو لب وقار کیا شفیقہ بر زمین چھو با کمال کیا شفیقہ بر زمین چھو با کمال أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد